ça y est, putain. Tranquille, mode. يا شابة يا شابة معكم ياسين من كومباني كولو كولو كومباني ديال السيرك اللي كتجي ديما البولفار حقاش البولفار العائله الدراري صحابنا الدريات والدراري الصغار اللي كنديروا لهم لاكتيفيتي ديال اتولي سيرك اللي فيه جونغلاج مانيبيولاسيون دوبجي ومره مره كنديروا دي بتيت بيرفورمانس بحال دابا هذا العام كاين الماشينوا ولاكغي اللي جديد درنا هما لي زايريان بحال كاين لو سيرسو تيسو ومن بعد كنديروا لا فولتيج ايريان لا باسكول هذا هو الكلاسيك ديال كولو كولو ديما في البولفار لي بارون كيعجبهم ديما لاتولي ديال الساك بقاش كنشدو لهم الدراري الصغار سي كوم اون كارد فهمتيني ديكو كتهنيه خليه يتمزك وولدو كيلعب ولا بنتو اي اون ميم طون كيعرفوا حوايج جداد و سي سا لو سيرك اوسي سي le partage c'est le respect c'est le vivre ensemble زعما كيفيكولي les valeurs voilà. Alors c'est la deuxième année qu'en toutes lettres participe au souk associatif du boulevard. Pour nous c'est très important parce qu'on n'est pas seulement une maison d'édition mais aussi une plateforme de formation avec le programme Open Shabab qui est en train d'évoluer vers le mouvement Open Shabab, des clubs dans les universités. L'idée c'est vraiment de faire monter des nouvelles générations d'auteurs et notamment de journalistes d'investigation qui contribuent à des livres. Donc on est là vraiment pour montrer aux jeunes qui fréquentent le boulevard que c'est possible de devenir auteur, que le livre est un droit, que ça leur appartient et leur parler aussi de ces programmes qu'on a. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est là. Les projets à venir, alors je crois qu'il y a un livre, tout ça c'est encore dans les limbes des idées qui ne sont pas encore affinées, dégrossies. Il est question d'un grand livre sur la précarité qui serait porté par les étudiants qui ont suivi la première année, les 2 premières sessions du mouvement Open Shabab à Beni Mellal et à Fès et qui sont à leur tour en train de former des jeunes dans la société civile à Afourar et à Fès. Je fais le henna depuis quelques années et en fait le projet c'est un projet de henna, donc je fais les designs mais je fais aussi de la recherche et de l'archive des différents types de henna un peu partout dans le monde, la symbolique derrière, tout le côté un peu plus symbolique, ésotérique et tout ça. Et voilà, et le boulevard, c'est une opportunité pour raviver aussi un peu des fois des trucs qui sont perdus, des arts qui sont perdus. Qu'on peut remettre au goût du jour. هاد الحنة أنا j'utilise كنخلطها avec beaucoup d'huile d'eucalyptus et tout ça parce que بزاف الناس ما كتعجبهمش الريحة ديال الحنة. Et en fait j'utilise, au lieu d'utiliser la seringue, j'utilise un cône, comme ça les lignes elles sont très très fines et on peut l'utiliser sur la peau mais sur plein d'autres supports, donc gel ou là les skateboards, les instruments en général. En fait كاينين des par rapport au design, aux patterns et tout ça, كاينين des trucs كنلقاهم في les archives. مثلا دابا هادي par exemple كنت لقيتها في une archive ديال un auteur indien Jogendra Saxena et en fait هو دار une recherche على les motifs perdus en Inde اللي قبل ما يولي le cône et les trucs très fins كانوا الناس كيديروا des motifs qui ont un rapport avec une symbolique. Par exemple le poisson ça représente la fertilité, le scorpion c'est l'amour, des choses comme ça. Et هاد les motifs هادو je les réutilise je les remets au goût du jour en fait. Et sinon je m'inspire aussi de la tapisserie, des motifs qu'on peut trouver في اللباس ou tout ce qui est brodé ici au Maroc. Et ça a toujours été comme ça en fait, même pour les tatouages. Tu retrouves les mêmes motifs في les tapis كتلقاهم في les tatouages, كتلقاهم في الحوايج, كتلقاهم في اللباس, tout ça. علاش البولفار؟ ما عمرها ما كانتش نقاشه في البولفار، دونك خصها تكون نقاشه في البولفار في اي موسم، خصها تكون نقاشه. البولفار بحال الموسم.
Keltoum Chahidi, fondatrice de la Startup Workshop spécialisée dans la création des supports éducatifs pour enfants qui combine des supports tangibles avec des applications et AR et VR qui permet d'implémenter des modèles 3D interactifs qui permet de faciliter la compréhension des concepts complexes. L'idée jette le fait que quand l'étude qui a prouvé que les parents marocains ils ne sont pas satisfaits vis-à-vis de l'utilisation des enfants les smartphones car la plupart des enfants ils utilisent les smartphones pour des objectifs de divertissement. Donc nous on veut implémenter la technologie qui permet d'utiliser des applications dans un but éducatif mais également qui intègre un aspect de jeu. Donc nous avons commencé à peu près il y a un an et demi. من هذيك الوقت لدابا on a pu tester le premier produit ديالنا. Donc le retour des parents il était très positif, surtout que les applications ديالنا ما فيهمش la publicité. Donc il permet aux parents انهم يكونوا مرتاحين من ناحيه ان l'enfant ديالهم يبقى شاد le téléphone غيبقى خدام بالapplication sans souci. Pour les écoles bien sûr on propose des services بحال la création des applications adaptées aux besoins ديال les enseignants et les écoles. Donc pour décortiquer par exemple des concepts complexes بحال مثلا في الفيزيك او في mathématiques et chimie. Bonjour à tous, je suis Mohamed Moussaoukil et nous sommes devant le stand de la Fondation Hiba pour présenter les projets incubés dans le cadre du programme Kawelis. Le programme Kawelis c'est l'incubateur de la Fondation Hiba des industries créatives et culturelles. Donc aujourd'hui je présente des livres parce que mon projet qui s'appelle Libre Livre s'agit de faire l'échange de livres d'occasion et aussi leur vente. Donc dans ce cadre de projet, nous faisons un prototypage pour échanger des livres. Chaque personne peut ramener un livre et prendre un autre. Et il y a d'autres porteurs de projets qui exposent leurs produits, comme des t-shirts ou encore des sacs ou autre chose. Nous avons été contents de voir que les gens s'intéressent à cette initiative. Beaucoup de personnes ont ramené leurs livres et ont fait des échanges. Ils ont été très intéressés par le concept. Il y en a qui le connaissaient déjà. Et le but du projet, c'est de globaliser ce concept et d'en faire une habitude nationale. Le boulevard, il y a tous les genres de personnes qui viennent, toutes les catégories, que ce soit des artistes, des amateurs d'art, que ce soit juste des passionnés qui passent ou des intellectuels. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui passent et on peut créer des connexions, réseauter également. أنا بابا خداري أنا اليوم كنغبريزونتي لاسوسياسيون غورارا بور لي زاغريكولتور. لاسوسياسيون دارت 2016 على كنديروا بزاف ديال لي ديسيبلين مسرح غرافيتي لا فوتوغرافي مي سورتو المسرح باسكو ديجا لاسوسياسيون تبنات على واحد لو جروب اللي كان اللي هو مسرح المحقور دار بيضاء ومن تما انطلقت لافونتور. علاش البولفار صافي 5 حنا كنكونوا هنا في لي ستاند حيت كيجمعنا كيخلينا نتلاقاو مع لي اسوسياسيون كيخلينا نشوفوا فين واصله لا كولتور فين واصل الموجه ديال الموسيقى. واخا حنا كنديروا المسرح هنايا في مهرجان ديال الموسيقى مي كنتعرفوا على بزاف الناس كنديروا دي كونتاكت. حنا في لو ستاند كنبريزونطيو 3 ديال الحويجات اللي هو لو غيد ديال لو بروجي انا فنان ديال كيفاش تبني مسرحيه دو ا زد سورتو الناس اللي كيبغيو يخدموا لي زاتولي مع لي زادو اي لي زونفون. اي كنعرفوا عندنا جوج ديال لي ماغازين ولا لي غيد اللي كيعرفوا بلو تياتر ليجيسلاتيف والتجربه اللي كنا درنا دون لو كادر ديال واحد لو بروجي اي تجربه ديال سي كوا لو تياتر سوسيال لا في المغرب لا في افريقيا جنوب الصحراء لا في شمال افريقيا كامله. في لو ستوند كنكملوا واحد التجربه اللي ديجا بديناها في لاسوسياسيون غورارا اللي هي لو بودكاست جو ارت اللي ديما كتكون عندنا فيه تساؤلات فين واصلين لي اسوسياسيون ولا لي زيسباس كولتوريل هنا في المغرب واش كافيين سورتو في كازا واش كافيين واش الناس اللي كيبغيو يمشيو لهذا المجال عندهم علم به فوالا كنحاولوا نهضروا على لا تيماتيك كامله من جميع الجوانب. غورارا يلاه سالينا واحد البروجي بركه اللي هو كيهضر على العنف ضد المراه. اي كاين تفكير بور المومون باقي ما كاينش بروجي فاغ مي كاين دي بوتي بروجي
غورارا كانت سيتوي في كازا، دابا ولينا في مدينه المحمديه. بيانتو غيكون عندنا ان اسباس خاص بغورارا، دار الشباب ولا ان اسباس ديال الثقافه. اي دوكو يلا كنبنيو لو بروغرام ديال فاش غندخلوا لهاد ليسباس، شنو لي زاكتيفيتي اللي غيداروا فيهم، وزعما شكون نقدروا نسيبليو، وسورتو اننا كنديروا لو طرافاي دو بروكسيميتي. دونك فوالا.